जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम पुणी एक नुआ भिड करूँ जेहेतु आज खरा होची आज होली अच्छी खरा को देखिए आज चिकेन मटन किसी खाया इच्छा है प्लेन आज टे दही पखाड़ हम ता सांग को माछ भजा चुंगुड़ी चटणी बड़ी चूरा शाग भजा आउ कि कौन गोटे भजा अंडा भजा आउ गोटे कौन भजा भजा करी पेट ठंडा कर पूरा ठंडा खिया हम पूरा आज दही पखाड़ सहित देखो दही पखाड़ आगू केमती लगुच कहे ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦହି ପଖାଳ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାତ କରିବା ଭାତ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛେ ଚାଉଳଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଛେ ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବତୁରି ଯାଇଛି ତାପରେ ଆଣି ଗରମ ହେଲେ ପାଣି ପକେଇବା ପାଣି ଏବେ ଆମର ତାତିଗଲେ ଆମେ ଧୋଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ପକେଇବା भात हो गले भात को गाली दवा कड़ई ताती गले आमर बड़ीटा को भाजी दवा बर्तमान तेल ताती गले बड़ी की भाजी दवा बर्तमान तेल देद माछ भाजा बर्तमान माछ भल कि धुआई हलदी बर्तमान स्वाद अनुसार लुण पकईदवा भाई बर्तमान तेल ताती गले माछ को छाणीदवा बर्तमान भाई माछ गोटे पट साइड हो गले आ गोटे साइड पलटेदवा ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ହେଇଗଲେ ମାଛକୁ କାଢିଦବା अरे सजना साग कहना कहना अरे आम गलु सब सौदा बौदा सब किणिक आनलु आनला बेलू मऊसा कत गोटे देखिलु शाग भल शाग आनी मऊसा तापर रेट रुटा कहलु आम कत ऑनलाइन था कैश नहीं आम कहलु मऊसा रखी था आम आउस आम दहीबरा खाई आइला बेलू मऊसा से शाग बिकी मऊसा जेहेतु कही शाग करिया सजना साग करिया सजना साग बढ़िया देखिए मु तो कहलु मऊसा अलग कर जाई तमे बाळ तळे ना ना से जगार नहीं सी आ टिके छाड़ी घंटे से जगार से नहीं टोटाल आ तू कौन कहूँ ये से आउ कौड़े पड़े तो से जगार ना आपण मैंने तो आम ठार भल शाग छड़े आमको छड़े आसुनी ये सजना शाग तथापि आम जमी छड़ाऊ चलो कौन कर छुरी काटी दौंदी ए भल कि तेल ताती गले लंका पकईदवा दीपन और गैस टा कमे देलु
কি কথা এগুড়াক লজ্জা। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବା। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ, ବାସ୍ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ। ପକେଇଦବା ଏବେ। ଯଦି ଏମିତି ଚୁଙ୍ଗୁଡି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କାଠିଟେ ନେବେ, କାଠିଟେ ନେଇ ଆକୁ ଏମିତି ପୁରେଇକି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବେ, ନିଶ ସବୁତକ ଦେଖିବେ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନିଶ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିବ। କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ, ବସ ଚୁପଚାପ। ଏବେ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଛେଚା କରିବା। ସବ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ପକେଇଦବା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି। ପଖାଳ ଭାତଟା ଛୁଙ୍କ ଦବା। ଲଙ୍କା ପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଦେଇଦବା। ଦହିଟା ଦେଇଦିଅ, ଦହିଟା ବି ଦେଇଦବା ଆମେ। ଆମ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ଦେଖିପାରିବେ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ପୁରା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ବଢି ଚୁରା, ମାଛ ଚଟୁଣି, ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଚଟୁଣି, ଶାଗ ଆଉ ସାଲଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଲୁଣ ପକେଇ ନଥିଲ ସେଇ ଲୁଣ।